Vous qui préférez les produits Origine France, saviez-vous que chez Leclerc, les yaourts nature premier prix lait Origine France sont moins chers que... Général Chico, Sabelebele, salut Internet. Malion, Chico ka foli be awi, au sigiro ani au ka wakati la, kan mo bela jelen foli no. Iga wakati foli la, do be shula do be tile la, do erebe so madala, nye bela jelen fo. Ni vidéo ni mbe yere farapu do quoi, en quelque sorte. Mais c'est qu'il faut dire farapudo un siranendo munye an jera ka min dilan un siranendo an gana je ka ci kuma ya hakilima ba famya an jera ka min dilan un siranendo an gana je ka ci ka sabu ke dusu yi orla kuma dona ko ka hakili bila dusu yi ko nga ikana dusu bila hakili yi suna be ke ni cieni de video muyaga yere farabu ye aba nyere kan nye amara bachili nyaka video doye ay révélation chamanke bamana mba fo ko mo be se ka fili in yoro togoma nga eti fili ni yoro diminima kuma nye chien video yi je me suis senti concerné tel que Idriss Momo Dani aye ni video laje ibadon akambe an chenani de ma directement nga aye Idriss ta togoma ntado ayo keni dalumi o daluba yere bulu ako amega sogel defa ko sogel defantote ko on arnaqueru di munane yere santi concerné aye gogo no e bube musoyi ayo ka histoire mi fo na kila o histoire wala ne re shiko de nofe o histoire ni John kumbala neni dani on de histoire nke on de vidéo ke gogo kan ngaye kuma chama fo dalutolu la ngantena do ay galon tiga ay tinya fo netna do ula yani nga adresse Idriss ni dani ni momo la parce que nya momo ka vidéo yi nye dani ka vidéo yi nye Idriss ka vidéo yi mene shukotna vidéo ke koina ka fo me amara jabi wal mambe kuma fo mimbe ta gashila netno ke mais mi ni amara fe neti don personnellement kabi ala yenda nemiye nga nye dani nye Idriss ye ma momo koni ye mais mba don momo beretene ni momo che mba fo amara ka koroni an mogo nani be o mogo nani be fana ka koroni ne nga ne de bena hakli kuma fiye ika do fara imini jika ame yoro mina bi wallahi objectif were be malila objectif were be shogella objectif were be sorasula objectif were be momola objectif were be danila objectif were be Idriss la objectif were be shikola objectif were be soro amara la minte ni futilité yin nebe woleli ke nte senga ka woleli ke nte salia nye woleli ke video damado kono ngo kele koro be mawo mani masiche kwa mbeka kele koro bla angan tege di nyogoma na jera ambe se ka no babo nga nanya to ka nyogom buruja nantora ka nyogom fara nantora ka nyogom bla kelengele komba interesi be ampe de jera ya ka fara nyon ka ibeka gen en paix de ko non ibeka ne akilla dani yera ni sederi mogo ka farali ka bonyona akera ibeka de nofe kuma mina aras bachi ko kwa ngata do buaka terrain kono sotrama kono ko ka boîte de me ko ka direction nyumanta dani ko alete do buaka sotrama kono bas koma ko ni sotrama be bika ka bi ko me ate bini ali ne akila dani ni sedere mogo farala ka bo nyogona ka sabuke ibeka ko ide sabla oluko ibeka ko lube ibeka fe tuni ukungo ko buaka bla olu segira kata ko boita bla oh sera nana fara parce que dani ko ale tese ka boa soutenir chogo shila boana ka gouvernement ale tese ko soutenir ko le ko changement oh an yera mi fle ne re shiko mi fle muna ne borara sako ay attaquer malika family la
muna ayi attaqué Malika famille la sabula olu ko Ibeka may Ibeka te son bon soit la nun tara fara Aras Bachi kan ko Ibeka kan ko be Ibeka soutenir bon en dou ni soit la nun te ben kele la kele nana do Malika famille ni célèbre mo che tandi ou be kuma fa ya chite tien ni de kele re kun yi farali kele kera ka koro me kana ni farali e kana ke nyogon attaquer baere asorla swala de nofe muna swala nofe sabula Aras Bachi ni swala de nun de tara fara nyonga ko Ibeka tuguni bon Malika famille ko anga hora nyana ndambe te se ka fara swala ka kame Ibeka soutenir ante son farali nanata en be Arasa ko blati Idrisi fana nunu bebeti ka fara momo de Canada ka depuis 2 mina Aras Bachi ko Ibeka kangata do Ibeka ka baton ngono momo ya déposer Idrisi ya déposer Nere Shigo ya déposer Dani ya déposer et Amara yere ya déposer parce que kuma mina ko Soumaïla kanga fara Soumaïla kan et Amara et bora Arasa ko ya déposer itara fara Soumaïla kan bon Arasa nana Soumaïla no fait au be jera ka Ibeka kele après Arasa sera yele matuni atara fara Ibeka kan I Amara e a déposé akira mbela jere nyana nko nunu te santan ko nunu kira kaloko damade do ne kaloko damade e a déposé kumina ko Ibeka kata an ya déposé o kun kelen la bon an bela jere nana objectif kelen ta ka fo sorasiu u kana fangala sorasiu ka u ka transition prolongée ni ko Asimi John de Sogeli sigi ne be kuma ni Sogeli bi John de Sogeli ke fen yemo yi Amara an yere te don Sogeli ka mogo yo ne koni ni ele shigo ina ne ba fo Soumaïla ka mogo de parce que i kunyolu ka missionnaire i kumeta nyoro i kumeta chama mbala Soumaïla no fe o Soumaïla sale ngo fe nta don i mungeto sinon ya mama Amara yere kumbe M5 contrôle mais M5 nyemogo bay Sogeli o binanya ebe ka Sogeli soutenir an wonta do raison juma le do niko an yarna kere moi j'accepte nta to don mais Idriss koni mbadon Idriss n'est pas corrompu o fo yoro min gadi wa ni be video ke boy iko fo ibi se ka fo Idrissi be ta yoro bela ka ba dans le sujet bela ibi se ko fo la nte kuma ola mais corruption yoro la ni o fo yoro ite malu Idrissi kana fo ni ko Idrissi corrompu le no aka so dans le grima mi bolo de parce que ne be Idrissi don ne na be kuma ne ba don nta don 100% même be do la corruption yoro la ifilla de ifilla ko jugu non ira bela ni ko ne shiko de corrompu ne be se ka so ama ni ko ne corrompu ne be so ama parce que mo bi yera don ka teme beka terima famia nga memi fie mali magote ni nani eri na koy wallahi ni sigi ikimiri iye femin dlan sandamado ikume femin nofe sandamado iko o soro donkele miniti damado ni kono iko bechien we malo ayi mare Amara neta fongi joro te ko inade I joro babala mali dembe joro bala ikira handicapé ikira banamagato ikira kenemagato ikira musokoroba ikira chokoroba be joro be ko ina be kuma kambe konti joro bila ko inade nga ibe fe ki joro doya afo muna eni maminu be ko makelina eni maminu me bato kelen kono nawe tamane muruta nyogon kama alaba bato me abe kuleni awyi dani ma fin flafo ako ko transition a prolonger ko ambe kalbe Sogel soutenir abe Sorasu soutenir moment ma kan flafo ako transition a prolonger kabe Sorasu soutenir abe Sogel soutenir Idriss ma kan flafo ako transition a prolonger alebe Sorasu soutenir abe Sogel soutenir nere shikoko ngwa beka fara nyonga anga mbolo di nyogoma odla ambe no babo ere Amara ko o chogo kelena mekele kunya mundi Sogel ye Mali premier ministre di Sogel te bachi la kauka dutigi Mali premier ministre c'est là la faut pas oublier Sogel ye maigay kono te nantara shiakola maragay Sogel ye koraboro e auto nyoko soro jien fen foila mais mona anye nyoko soro Sogel la akera Mali premier ministre di Mali ne Mali de Dani Mali de Idriss Mali de Momo Mali de Amara Mali de on kese ke empêcher ka Sogel soutenir manganga fokebe on empêcher ko ka Sogel soutenir mais mena yoro mi fo Dani ni Idriss ni Momo sinon na shugoti na video ke nko ina ay ni yoro la men Amara na kuma do fo abena awula dimi kawula funu kawula fundeni aw ye femin dlan abachi naw ya chi abeke aw kono ko aw ko sira fo itala ko sabla
mo si tɛ se ka aw bɔ aw hakilila ka mais mena fɔ ye abe mo do tɔɔrɔ a fɔ mun parce que n'aw ye vidéo kɛ mɔgɔ minnu bɛna sigi k'aw ka vidéo lamɛn ka partager ka liker ka commenter k'u ka avis di aw ma a y'a bila aw kunna ko olu y'aw kanubaga dɔw de ye wa a kana bila aw kunkolo la k'aw ka fisa n'olu ye dɛ mɔgɔkɔrɔba b'u la denmisɛnninw b'u la hakilimaw de bɛ k'u lamɛn n'i y'a ye mɔgɔ taara sigi k'i ka vidéo lamɛn k'a partager ka tila ka sigi ka commenter ka hakilina ɲuman dɔ bila a kɔrɔ yayɔrɔ la i b'a dɔn k'a fɔ k'o ka baara ka jugu ni e ka baara ye est-ce que aw bɛ k'an faamuya c'est-à-dire n'aw nana ko transition k'aw b'u dɛmɛ k'aw bɛ Sogɛl dɛmɛ Mali ka taa ɲɛfɛ aw tɛ ka Sogɛl dɛmɛ ko a ka taa kɔrɔbɔrɔw a ka kɛ kɔrɔbɔrɔw ka ɲɛmɔgɔ ye dɛ Sogɛl tɛ ka dɛmɛ ko parce que a bɔra Gawo dɛ Sogɛl tɛ ka dɛmɛ ko parce que k'a ye chef de famille don dɛ Sogɛl bɛ ka bonya di a bɛ ka dɛmɛ di k'a fɔ ko a kɛra malidenw ka ɲɛmɔgɔ dɔ de ye kɔnɔ tɛ k'a to M5 la anw si ma soutenir yan ka Sogɛl to M5 ɲɛmɔgɔ la Momo m'a soutenir Dani m'a soutenir ne yɛrɛ sugo kɔni kuma tɛ ka se Idrissa ma mɔgɔ si ma soutenir yan mais n'i y'a an y'a tɔgɔ bɔ an da kɔnɔ a donna cadre dɔ de kɔnɔ cadre min ni bonya taara ka d'a ma cadre min na anw ye danaya ta k'a da kan cadre min anw jigi b'a kan ko n'an y'a dɛmɛ ka a bɛ se ka nɔba bɔ o de kama an bɛɛ lajɛlen nana jɔ Sogɛl kɔfɛ ka dɛmɛ kono kabi Ala ye ne si ko da Sogɛl ma deli k'a ye ɲɛna yarɔ a nana Faransi yan mɔgɔ maliyɛnw taara lajɛ ne ma taa lajɛ kabi Ala ye ne da masa ye ne sera ye Sogɛl kɛrɛfɛ mɔgɔ tɛ yen Sogɛl nɔfɛ mɔgɔ tɛ yen min delila k'a fɔ ne ma ko allo téléphone na hali Sogɛl ko a ka foli lasi ma walima Sogɛl ka mɔgɔ dɔ ko ka foli lasi ma a bɛ ni masa Arahamani cɛ a ma kɛ Sogɛl ka mɔgɔ tɛ yen ne bɛ min dɔn Sogɛl ka mɔgɔ tɛ yen min delila ka ne wele kabi Ala yɛrɛ ye n yɛrɛ da faama da ye n ye Sumala Sise mais n ma Sogɛl ye kabi Ala tala ye n da ɲɛ n'a ɲɛ a ma jɔ kɛnɛ kelen kan fɔlɔ mais ne bɛ k'a dɛmɛ munna an b'a dɛmɛ Mali n'i y'a ye ne bɛ n sigi ka aw wele an k'an bolo di ɲɔgɔn ma an kana kɛ ɲɛkɔ fila ye fɛn fila tɛ Mali kanu dɔrɔn de don wari bɛ se ka diya ne ye n'i ye wari diya n b'a minɛ mais wari mana diya ye cogo o cogo wari tɛna diya ye ka tɛmɛ i faso kan bilahi wari tɛna diya maa si ye ka tɛmɛ i faso kan kɔnɔ tɛ wari ɲini k'a sɔrɔ cogo wɛrɛ la o bɛ sɔrɔ ni vidéomaniya tɛ kelen vidéomaniya yɛrɛ kɔnɔ i bɛ se ka wari ɲini k'a sɔrɔ i ma Maliko kuma fɔ ne siko bɛ se ka san kelen dafalen kɛ n bɛ vidéo kɛ n bɛ nafolo min n'a ka di n dusukun ye n b'a sɔrɔ mais n tɛ Mali tɔgɔ bɔ n da kɔnɔ n tɛ kuma ni sɔrɔdasiw tɔgɔ ye n tɛ kuma ni Sogɛl tɔgɔ ye n bɛ kuma dama n bɛ kɛ influenceur ye n bɛ kɛ blogueur ye d'ailleurs ne yɛrɛ donnen don ni blogueuriya cadre de kɔnɔ ne donnen don ni gɔrijɛgɛnɛya kɛlɛ ye ne donnen don ni kɛlɛ wɛrɛ min tɛ Maliko kɛlɛ ye mais ni Maliko kɛlɛ nana kuma min na an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Maliko kɛlɛ la an bɛ kɛlɛ kɛ Mali tɔgɔ la Amara i kumana kojugu pour moi e de ye kɔrɔ ye e ka kɔrɔ ni Idrissa e ka kɔrɔ ni Dani e ka kɔrɔ ni Momo e de kan ka ninnu wele vu que e ni Sogɛl ka surun ɲɔgɔn na e gɛrɛlen don Sogɛl la e de kan ka ninnu wele un par un k'u encourager e de kan ka anw bɛɛ wele k'an encourager donc vraiment an bɛ ka Sogɛl dɛmɛ an bɛɛ bɛ combat kelen na mais bi i ye nin kuma fɔ vidéo kɔnɔ ni jɛngɛlen don dɔɔni siɲɛ wɛrɛ i janto nin yɔrɔnin na an bɛ se ka mɔgɔ dɛmɛ n'an ye nɛni kɛ i dɔgɔnin de y'an ye i b'an wele vraiment i ye vidéo kɛ i ka vidéo ɲɛna mais i ye nɛni dɔ kɛ nɛni man ɲi nɛni bɔ a la i bɛ lamɛn o dɔgɔnin ne dɔgɔnin e bɛ lamɛn o mais nɛni n'i y'a kɛ mɔgɔkɔrɔbaw bɛna tigɛ i la u tɛ nin lamɛn bilen donc nɛni yɔrɔ bɔ a la ne dɔgɔnin i ye nin yɔrɔ fɔ i ka vidéo kɔnɔ nin yɔrɔnin jɛngɛlen don nin source tɛ nin na c'est pas fiable nin to yen e k'i basé nin kan dɔrɔn o de kan ka kɛ ka baara ye anw ni ɲɔgɔn cɛ bi n'an ye fɛn dɔ kɛ n'a ma ɲɛ k'an latile k'an wele a tɛ kɛ réseaux sociaux kan dɛ an ka numéro i b'an ka numéro de téléphone ɲini i b'an wele privé la i b'a fɔ ko dɔgɔ Dani dɔgɔ Idriss dɔgɔ Momo dɔgɔ Siko aw ye nin yɔrɔnin kɛ nin ma ɲa n'an to an continuer nin chemin kan a bɛ se ka Sogɛl lanɔgɔ donc an ka taa ni nin sira ye nin sira de tilelen don mais aw bɛ ka taa yɔrɔ min na o jɛngɛlen don n'anw m'o lamɛn sisan i bɛ se k'a fɔ denmisɛnnin ninnu tɛ mɔgɔ ka kangarida lamɛn sinon n'u wele n kuma n'u fɛ ni mɔgɔ bɔra bi ni o y'an ka adversaire ye parce que adversaire bɛ ko in bɛɛ la ni adversaire dɔ bɔra bi ni ye se yɛrɛ kɛ ne Siko ye ne bɛ adversaire ninnu bɛɛ lajɛlen ta an bɛ taa sigi tabulu kan an bɛ kuma Mali bɛ taa ɲɛ ni cogo min ye sɔrɔdasiw bɛ dɛmɛ ni min ye an k'u dɛmɛ ni o ye sinon Mali ye dɔ kɛ président changé la mais ni e bɔra ka nin fɔ adversaire bɛ n'a fɔ sisan ko Sogɛl yɛrɛ ka mɔgɔ damaw bɛ ɲɔgɔn na Sogɛl ka mɔgɔ ye jɔn de ye minnu b'a défend dɔ bɛ dɔ défend k'a sɔrɔ kabi Ala y'o dan u ma ɲɔgɔn ye mais i b'a défend ni fɛn jugu dɔ fɔra a ma a b'i tɔɔrɔ bi na ni kuma dɔ fɔra adversaire ye kuma dɔ fɔ Sogɛl ma a bɛ anw tɔɔrɔ
ni kuma de fo Asimima abe an toro muna parce que an yu ye an yebe femina ula o ye barake fende o ye barake fende bon mbe yoran no finyene ibe ka jo dani mina ibe ka jo Idriss mina ibe ka jo Momo mina ibe ka jo ne Shigo mina mogo duru minu ma an lamena alla kera mogo mugandi abela jele farle nyonka an be se ko mogo mugal la muriti ku ba sogeli o mogo mugal fana be se ka mogo wore muriti ku ba sogeli o mogo mugan wore metla ka do wore muriti donc au final sogel ba retrouver dans le trou mogo ngolo yin barake fende do ngadon ta fende mogo wole igere no sogel la mogo wole deme be ke chogodi ame se ka sogal deme ni cadre jumai ama deme ni basi jumai anga muneke no be sogal deme anga muneke mime courage do ala nga imanga nga femfo anye femi mban décourager ka deme parce que ga nin kama abe se ka an la sira sogal deme li e ka nin kama abe se ka an la muruti sogal deme li no kera et na fen surala an na fen surala malik na tanye e bolo out na ta anya an bolo pana ke tobe anyanyini ka mali la tanya fe an ba la nyini ka mali la nogo ndaro ne be ga kuma fama donc amara jido bla fara imini jika e de koroy ni ne kuma do fo ni ne ma hakli soro ka mire rattraper e be se ka donner kan ibe ngoli ba fo ne dogoni iflanna o dona ne video ke ne kuma na Clément fe billahi ala inshara ntla la droit donan fe téléphone na yngola ko ndogo vraiment net iga video lame ka chaya parce que iga kuma ko faringa ne iga bi video lame ayen so saballa wa e kama bi ntena video ke ka kuma shogelika o be doy ibe job la kroni minuna olu de be nindo ke ne be ko be fon fenge jingono ne akeni dusu ibe no boala ne ma fo ijala kidu ne re ma fo ngi jodo nga ifiladi fili yero jumai ne bolo ni dani ko ke na mabe ma fo cadre wala la mais sogal de menna transition de menna vu que era ko transition dani ko transition Idriss ko transition Momo ko transition era ko transition ni an ye fin de ke na mabe au dlan te Facebook sans faire parce que ni nana ke Facebook sans faire adversaire ou beye ou ba fo e populisi an yera me mena boke jabi ou ba fo an yera populisi ou donc an bebe gauche ni berekele au final mo gaminu bey nou be ka eni dani ni Momo ni Idriss be soutenir olu bebe ta faranga adversaire ko parce que ba don ni aya on yere dama be nyoko na se ga on te chien de kan mo ne fi ibi militant ifilla ye bida minke cabinet yi do ma video arate lenge kan video imbo pour moi ik nga do an kundi ik nga do an téléphone na kele tanche woyo tanche foi dengelenti anche amara ni masaka groupe ski ka ajouter ik me se ka wala an téléphone privé ou la même mi kuni kanche ni ne sugo wele bi ni ne nemi konye fendo ke kama be ne bolo be kan corriger de parce que mo be mo mara mais ni tarane ne Facebook sans fait ne be boka reposter parce que amake bonya kono mo bi demine ka monongo bonya kono ngani tari demine jamala kibabu abe muruchi bolo ifila ye ma delega video ke mi aratele no parce que mbora ka Idriss ka video laje Idriss dimine no nye dani nga video laje o fana dimina nye Momo ka video laje Momo fana dimile no jogo son kolon doni be bela Facebook sans fait ebe ka dofo touma nu kubi ta fa ma amano gonde nuko ka me yelema an beta fambe fe ka onyo ngomi udi amara an yere ko an fana yi donko Soumaïla Cissé URD Soumaïla Sara me URD masade ne akla sogal ye candidat Soumaïla ku ye candidat fla ni e mo kelen candidat fla ko kuma be chaare URD be sogal ko ne M5 ka leader di URD ni M5 dunte particulier ane bora URD la kana M5 la o yelema ko kelen yelema fla na jumane ene rasa au c'est-à-dire au be nyogom bolo be nyogom bla be nyogonta ali chine na rasa bet la ka baraka nyogom bolo là moi j'en suis conscience mais il fait là pour le moment Mali magote nina pour le moment Sogel yere magote nina pour le moment Sorasu magote nina ou mako be soutien de la on te ko soutenir ko fe wara de ame ko soutenir ou be ka baranyuma minke o ko courage ta ka ke parce que Mali mena ante nunu nyogona soro mais al ni e boraka on ne bolo ete se kana on empêcher ka Sogel soutenir fo ni Sogel bora premier ministre la na tora M5 nyamoga la mo na soutenir ni Sogel démissionnaire ni bi mais yani kana mo minu yere be ka Sogel deme ni e nana olu attaque o kona minu yere be ka boko Sogel ka démission randi ebe mun ko lula
Là je comprends pas. Na gila kele chama be mi nga chani ni wu. Mo minnu beka minnu ko Sogɛl ka démissionner mo minnu beka olu attaquer. Ni e nana olu attaquer sisan. Oh minnu beka Sogɛl kele sisan. E ni jɔn bena olu kele. Kana bla kuna ko mo beka Sogɛl défend ko a be war de beka di a be ma de. Ayi. Faso kanun de beka chama bla la fana de. Nde ma wɛrɛ ta don mais ye cɛ saba min fɔ ne bolu ko nta don. Kabi ala ye diɲɛ da ne ni momo ma deli ka do baton kelen ne ni momo benta ni ɲɔgɔn cɛ mais sɔrɔsiw soutenir na dɔrɔmɛ kelen tɛ d'a ma sɔrɔsiw soutenir na parce que yana ne ka kɛlɛ cɛ a y'a fɔ ne ye a ko ma ko n dɔgɔ ne bɛ sɔrɔsiw soutenir parce que i bɛ ɲinɛ yɔrɔ dɔ ko candidat dɔw bɛ kɛrɛfɛ minnu y'an wele fana mais an ye faso nafa de lajɛ ka taa faso fɛ an bɛ wari sɔrɔ wari in bɛ ban mais faso in tɛ ban dɛ momo ye ne wele a la a ko ne ma ko n dɔgɔ ne fɛ ka sɔrɔsiw soutenir a tɛ nɔgɔya mais ne b'u soutenir tiɲɛ kan kɔni Dani hali kuna sini Dani kumana sɔrɔsiw kan Idriss kɔni tɛ n'o bɛ ɲɔgɔnya kuma yɛrɛ la donc i ye min fɔ tu es dans le vide dalu yɛrɛ t'i bolo yɛrɛ quoi tu es dans le vide n tɛ dalu ko kuma yɛrɛ fɔ dɛ mais tu es dans le vide kɔrɔ tu es dans le vide bonya tɛ jate minɛ ko parce que n ye kɔrɔ ye ne de kan ka bonya non i bɛ dɔgɔninw bonya u b'i bonya ne kun donna an ninnu kelen kelen na kun téléphone na bilahi u kun b'i bonya u kun bɛ bonya de to i ɲɛna quoi foyi man di k'o bɔ quoi fɛn bɛɛ kun bɛ régler dans le grand respect k'a sɔrɔ diɲɛ maa si t'a kalama ko fɛn dɔ yɛrɛ tɛmɛna mais n'i taara sigi Facebook k'i dɔgɔninw attaquer Amara tu as exagéré e min yɛrɛ kan ka kɛ welelikɛla ye mais ne kɛra mɔgɔ gɛnbaga ye mais kɔrɔ jate dɔ minɛ man e yɛrɛ k'i sigi ka jate dɔ minɛ man han mais ni ko Sogɛl wa ko an nana Sogɛl de nɔfɛ mais ka bandaw to yen ko anw bɛɛ bandaw défend yani Sogɛl kana an y'a si min défend kabi coup d'état kɛra don min na o don y'a sɔrɔ Sogɛl tɛ yen o coup d'état kɛra don min na Sogɛl kun tɛ yen mais anw bɛɛ kuma min na Arazana n'a ka mɔgɔw bɔra yan k'a fɔ ko coup d'état de kɛra anw bɔra yan ka coup d'état défend o y'a sɔrɔ Sogɛl tɛ yen o Sogɛl nana an ka combat kɔnɔ de n'a nana an ka combat kɔnɔ c'est comme a nana fara an kan k'a b'an dɛmɛ bon an b'a dɔn ale jɔyɔrɔ ka bɔ dɛmɛ in kɔnɔ an fana bɛ fara kan an b'a dɛmɛ an ka kɛlɛ kun y'o de ye o an fana farala kan de ka dɛmɛ a nana fara an kan an farala kan Sogɛl ye peuple ka appel de répond peuple fana nana fara kan k'a dɛmɛ Konate Sogɛl nana sɔrɔ an bɛ ka Asimi dɛmɛ o a nana sɔrɔ bandaw bɛ yen o n ko bandaw taalen de kɔfɛ Sogɛl nana bandaw kalo joli de kɛ anw bɛ ka défend mais yanni fana ka kuma kɔrɔ i kun bɛ jateni dɔ minɛ dɛ mais il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard. Mba ɲini fɛ marakaya joli min b'i la maraka joli min b'i la mba dɔn i ye hɔrɔn de ye i b'i danbe dɔn mba dɔn Dani ye hɔrɔn ye maninka den don a b'a danbe dɔn mba dɔn Idriss ye hɔrɔn den de ye a b'a danbe dɔn Momo ye hɔrɔn de ye a b'a danbe dɔn ne yɛrɛ Siko ye hɔrɔn de ye maraka den de ye ɲɛ bɛ danbe dɔn mba ɲini aw bɛɛ lajɛlen fɛ hɔrɔnya ni danbe kama Mali kanu min bɛ aw dusukun na aw ye ɲuman min kɛ Mali ye aw ye min dilan pour que a kana tiɲɛ jama min dalen don aw la minnu y'u jigi ta k'a da aw kan aw ye jama in lajɛ aw kana aw yɛrɛ lajɛ dɛ aw tɛ foyi ye jama in kɔ aw bɛ place min na bi n'i y'a ye an b'an sigi an bɛ kuma bilahi jama dɔ de bɛ k'an lamɛn n'o ye jama sanuman ye an k'an ɲɛ sigi jama ɲɛ la an k'an sigi an ka miiri nin polémique an kana taa na yɔrɔ jan Konate an bɛ kɛ fadenw sago ye fadenw sago ye jɔn de ye polémique minnu bɛ adversaire minnu bɛ anw na n'u sigilen don ka ko in bɛ tiɲɛni kɔnɔ an bɛ ka fɛn dɔ de k'u ye an yɛrɛ tɛ fɛn min kalama an kana olu ka plaisir k'u ye a ye na an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma a bɛ ɲɛ cogo min na an ka jɛ an ka dilan ten an kana ɲɔgɔn kɛlɛ dɛ anw de kan ka maa wɛrɛw wele ka na k'u lafaamuya mais anw man kan ka an yɛrɛ dama man kan ka don ɲɔgɔn na dɛ jamana min bɛ Momo kɔ jamana min bɛ Dani kɔ jamana min bɛ Idriss kɔ jamana min bɛ ne Siko kɔ jamana min bɛ e Amara kɔ n'olu farala n'olu karila ɲɔgɔn na Facebook sanfɛ ma nɔgɔn dɛ nka pour que o bɛɛ éviter n y'a ɲini aw fɛ fo n'aw y'a sɔrɔ n bɛ ka danbe ko kuma min fɔ aw ye ni danbe tɛ aw ka danbe ko tɛ tiɲɛ ye Konate n b'a dɔn ni aw bɔra siya minnu na aw bɔra du minnu kɔnɔ danbe min bɛ aw la ni o danbe a y'a ko o danbe in kama aw si kana video kɛ nin ko in na bilen an ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma n'an tɛ se ka ɲɔgɔn wele an ka ɲinɛ ɲɔgɔn kɔ an ka taa bɛɛ k'i jɔyɔrɔ fa bɛɛ k'i jɔyɔrɔ fa Momo y'i jɔyɔrɔ fa i bɛ se min na o kɛ Maliko la o kɛ Mali ye
oki dambe kama oki ka horonya kama dani ni be se ka minke isego e min oke malikula oke mali oki dambe kama Idriss be se ka fe minke malikula oki dambe kama oke mali amara ere be se ka fe minke malikula oke mali oke I dambe kama ne be se ka minke ne be njoro fa ni tekele kumbo kala yoro te ere e ko sogal dani ko sogal ne ko sogal momo ko sogal Idriss ko sogal kala be mi mais ne ko ka ma sogal devant an du nga premier ministre du an chef de gouvernement du ne ko ka ngana ndado la o yan kele façon nyama de wunya de amara e nyina ko on ka sogal devant ko parce que fenwara do na e juguma ke zambe boka fo ayu au contraire on be mo de wele ay na sogal de mais on ta fo mo ma akona sogal de mais fona sur sogal ga tagagne tankono mani tagagne tankono parce que ni sogal bina bi tant que abe mali premier ministre la na e shuera premier ministre tankono am bella jelenga foti du am beka erreur du na ero sura fana jeunesse de ere sura ateta mashika nyokumu ko parce que am be mali dende wu ni min te yi fabe ni fate babe ni bate balmon be ama miri ni yoro dron la ni te kele shikumbo nya nyini aw fe ne ma don aw beba u dame don mba don aw be horon dewndi horon kloblem billahi ma don aye jida aw jido ne faraw kuli jika ayo boloda aw dusuka aw ya akili bla dusu nyenga aw kana dusu bla akili konote aw ba bechi fen de la bebe kin sisa parce que ne ba don dani me kele ke ni stratégie mi abeta abe kele ke ni système mi momo be o tugola Idriss bo tugola kele na wula tna se arranger na fatala fentna sorala motna fu au contraire amanga crédibilité ou di daji mino ndarana katugo anko ko maliko kuma banda kamega sora su soutenir olubina tike ana ameke yeko fly jugu busigi kerafe kafo ne adamene bali damene intérêt anga intérêt djuma de benna anga intérêt djuma de benna yaki naudeli mali bonya kama horo minu be ka wulame aya ko lu bonya kama parce que taraw be ka commentaire la je ni bala mo be ka conseil di aw ma mo be ka conseil di aw ma aw kona joni conseil fitini nunu fe mbawudi ni ya do ta ka baraka na billahi iteke mo la ngulo fo ga jien wuli ay mo ka conseil wulame anga je mali ka intérêt ni mali ka intérêt général anga je angu ke nyofe mo drone ni aw fe ni be bokku makono hakito bola Général Chico, ça belebele, mais yombulo.